बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर के नमक हरामों ने पाकिस्तान के ऊपर जाते जाते एक और वार कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। बिलाखिर अब वो तमाम तर फैसले जो अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने किए हैं कि अब नमक हरामों का पाकिस्तान में एक मिनट रहना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नाज़रीन सच साबित हुआ है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्रोपेगेंडा क्या किया गया और क्या ये हमला था जो नाकाम हुआ है, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन BLA के दिल पे हाथ डाल दिया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने। आज एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इसकी तमाम तर डिटेल। और नाज़रीन, खुद जो खवातीन के हुकूक के हवाले से ड्रामेबाजियाँ करते हैं, ये मैं अख्तर मैंगल ग्रुप जो है, उन्होंने खवातीन के साथ, एम्बुलेंसेस के साथ क्या किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इसकी भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि नमक हरामों को पाकिस्तान से निकालने का सिलसिला जारी है। अब बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी हैं और सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से रोजाना गिरफ्तारियां हो रही हैं और इनको सरहद पार भेजा जा रहा है। नाज़रीन, ये नहीं, मैं सारे अफगान की बात नहीं करता, लेकिन ज्यादातर ने पाकिस्तान के साथ नमक हरामी की है। पाकिस्तान में आए, बेसर सामानी की हालत में पाकिस्तान ने इनको पनाह दी, पाकिस्तान ने इनको अपने हिस्से की रोटी दी, पाकिस्तान ने इन्हें संभाला, मुश्किल तरीन हालात, मुश्किल मौसमों में इनको अपने बच्चों की तरह रखा। लेकिन नाज़रीन, अफसोसनाक कि इनकी जानिब से जब भी पाकिस्तान के लिए कुछ किया गया तो वो ऐसा था जो पाकिस्तानियों को तकलीफ देने वाला था। इन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों को गले लगाया, पाकिस्तान के दुश्मनों के नारे पाक सर जमीन के ऊपर लगाए गए। इसके बावजूद पाकिस्तान टॉलरेट करता रहा। लेकिन इन्होंने क्या दिया? क्लाशनकोफ कल्चर है, अगवा बराए तावान है, मनशियात है, ये तक हमारी नौजवान नस्लों की रगों में उंडेल दिया गया। नाज़रीन, इसके बावजूद पाकिस्तान बर्दाश्त करता रहा। अब पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के इलाकों के ऊपर कब्जा करने की बात करने लगे और दहशतगर्दों की सहूलत कार बनकर हमारे फौजी जवानों को शहीद करवाने लगे। तो अब जो है वो बिल्कुल कोई भी चीज़ बर्दाश्त ना करने का फैसला किया गया। नाज़रीन, तमाम अफगानी, कल मैंने एक वीडियो देखी जो एक अफगानी रो रहा था पाकिस्तान से जाते हुए और वो कह रहा था कि मुझे जो यहाँ से मोहब्बत मिली है वो अपने भाइयों से है, ज़्यादा बढ़ के है। और मुझे जाते हुए जो पाकिस्तानी दोस्त हैं उन्होंने पैसे दिए, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, कि जाओ जाके वहाँ पे अपना कारोबार कर लेना। तो ये पाकिस्तान के एहसान है और ये एक पर नहीं नाज़रीन, मोस्टली लोगों पर है। लेकिन इसको कबूल जो है या फिर इसका इजहार कम लोग करते हैं। तो आपका शुक्रिया जो इस तरह से पाकिस्तान की कदर करते हैं कि आपने हमें गले लगाया, आपने हमारे लिए अच्छी यादें छोड़ी हैं। ये वो लोग हैं जो नाज़रीन किसी नस्ली माँ का दूध पिया होता है इन्होंने, लेकिन जो वैसे ही आपको पता है कि जिनकी सरहद के अंदर, जिनकी घुट्टी के अंदर पाकिस्तान की दुश्मनी है, तो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए बकवास ही करनी होती है। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल की गई और बहुत सारे पाकिस्तानी भी कहने लगे जी ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है। अब नाज़रीन, फैक्ट चेकिंग हुई है उसकी और पता चला है, एक वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि एक कपड़े की मार्केट है, दुकानें, और उससे लोग जो है वो कपड़ा उठा रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि कैप्शन क्या लगाई गई और भारतीय मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, अफगानी मीडिया के ऊपर और नमक हराम जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद इस वक्त जाने की तैयारियों में, वो कह रहे हैं जी ये देखो जो अफगान मुहाजिरीन है उनकी दुकानों को पाकिस्तानी लूट रहे हैं और ये इनका पाकिस्तानियों का चेहरा है कि हमारी जो खून पसीने की कमाई थी, जो हमने कभी मतलब अपनी पूरी जिंदगी जो है वो लगाकर हमने चीज़ें इकट्ठी की थी, लेकिन अब जो है वो हमारी वो तमाम तर चीज़ें इस वक्त लूटी जा रही हैं। अब नाज़रीन, पता चला कि वो 21 मार्च की वो वीडियो थी और उसमें क्या था कि एक आज़म मार्केट के अंदर एक जो सोशल मीडिया पे तब टिकटॉक पे वो लगी थी जिसकी फैक्ट चेकिंग की गई है। तो एक सेल होती है वहाँ पे, क्लियरेंस सेल होती है जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे वो क्या करते हैं कि उसको अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए सेल लगाते हैं और लोग फिर मतलब ऐसे कह लें कि उनका वो खरीद से भी कम पे देते हैं, तो लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा वो माल ले रहे होते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ख़वातीन भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जब सेल लगती है तो वो टूट पड़ती हैं। तो इसी तरह की वो वीडियो थी। दुकान के एक मुलाजिम ने, शफीक अहमद ने, वो वीडियो बनाई, उसको पोस्ट कर दिया और उसी पोस्ट को लेकर इन नमक हरामों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दी, पाकिस्तानी तो हमें लूट रहे हैं जाते हुए। भाई फिर भी लानत है
کہ جاتے ہوئے بھی اس طرح کا گندا گھنونا پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بے نقاب ہو گئی ہیں آپ کی یہ تمام تر جو پاکستان کے خلاف ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ناظرین اصل چہرہ ہے، اس لیے جانا بڑا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے ناظرین، آج یوں کہہ لیجیے کہ بی ایل اے دہشت گرد تنظیم جو ہے اس کے دل پہ ہاتھ ڈال دیا ہے سیکیورٹی فورسز نے۔ ناظرین پہلے آپ کو بتایا کہ جو گرفتاریاں ہوئیں وہ ہوئیں، اختر مینگل گروپ نے جس طرح سے 2 مرتبہ بڑے پیمانے پہ جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو نکلنے کے لیے کہا، لیکن مارچ جو ہے وہ ناکام ہوا۔ اب کیا انہوں نے کیا کہ رستہ بلاک کر دیا۔ ایک ویڈیو جاری ہے ناظرین جس میں خواتین کی عزت یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری خواتین کے جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی بلوچ خواتین کی۔ تو وہیں پر ایک بلوچ خاتون تھی جو کہ جس کا بچہ بیمار تھا اور ایمبولینس میں اس کو کریٹیکل کنڈیشن کے اندر لے کے جا رہے تھے، لیکن انتہائی بے ضمیر اور بغیرت تھے وہ دھرنے والے کہ انہوں نے وہاں سے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ جو بی ایل اے کو سپورٹ کرنے والے اختر مینگل گروپ کے لوگ تھے وہ خاتون ان کی منتیں کر لی۔ ناظرین بڑی عمر کی خاتون ہے، میچور خاتون، تقریباً 50 سال کی عمر کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگی، جو کہ جس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے اور جو وہاں پہ کیا کر رہی ہے کہ ان کی منتیں کر رہی ہے، ان کے چہروں کو ہاتھ لگا رہی، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جی میں تیری داڑھی ہاتھ لانی، تو بالکل اسی طرح سے وہ ان کی منتیں ترلے کر کے اس کے بعد آخر پہ ان کے پاؤں میں گر جاتی ہے کہ میرا بچہ مر جائے گا۔ لیکن کمال ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جو دہشت گردوں کے سہولت کار دہشت گرد ہیں یہ ڈٹ گئے اور اس نے ایمبولینس کو نہیں وہاں سے گزرنے دیا۔ تو یہ ان کی اصلیت ہے، یہ ان کے چہرے ہیں، یہ بلوچوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، یہ وہ ایک انتشاری ٹولہ ہے، یہ وہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں جن کو ڈالر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی اوقات ہے۔ ناظرین اس کے بعد ایک جو بڑی خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ جو مارنگ بلوچ ہے اس کی سب سے قریبی اور انتہائی چال باز عورت جو کہ معصوم لوگوں کے ذہن خراب کرنے اور ان کو دہشت گردی کی طرف راغب کرنے میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی، آج ناظرین گلزادی بلوچ جو ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ جو اختر مینگل ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جانا چاہیے اور فوری طور پہ ان کو بیہائنڈ دا بار پھینکنا چاہیے۔ یہی وہ انتشاری، یہی وہ فسادی ہیں جو کہ فساد کی جڑ ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی جڑیں کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان میں اقتدار کے مزے لوٹتے ہوئے یہ بلوچوں کو ناظرین ریپرزینٹ کرنے کی بجائے یہ دہشت گردوں کے سہولت کار بنے رہے اور آج بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ناظرین گلزادی بلوچ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ انسانی حقوق اور مسنگ پرسنز کے ڈرامے کرنے والی مارنگ بلوچ کے بعد اس کی بڑی قریبی ساتھی تھی۔ آج اس کے خلاف جو ایویڈنس ملے ہیں اس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد کچھ اور تازہ ترین ناظرین گرفتاریاں قریب آنے والی ہیں جن کو ناظرین جس کی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ چیخیں نکلیں گی اور چلائیں گے لوگ، تھوڑا سا شور مچائیں گے دہشت گردوں کی سہولت کا، لیکن اس کے بعد شانتی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا کہ جب ادارے جو ہیں وہ ایکشن لینے کا سوچ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اسٹیٹ کے ساتھ کوئی پنگا لینے والے لوگ سامنے اس کے آ نہیں سکتے، نہ ٹھہر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔